Auto spin. Armored beast package. Tignan natin kung ilang bomba makukuha Ay, putik. natin. 57 S, 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 S. S, 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 S. Last Auto one S. Bawas spin na. sa Bokya Lods. Last one S, Koy. Bawas na yun. Mas 53 yata. Ayun na, ayoko na maglaro. Parang Bakit? pinatay nyo na lahat. Ay, sorry, sorry, sorry. Hindi, gagawin ko kasing JA character to eh. Yung Pang ZA lang. tsaka zombie mode. Ayusin ko yung honor nila. So, Dami sa LA. may nakaano yun dyan ha. Nice. Nakatatlo pa. Terter. 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 Hmm. Okay, kanya na yan mga yan. Mga ano, mga reconer oh. Woohoo! Naka-jeje. Talunan. O, di ba, malas. Eh, 25 spin, wala pa rin, Bokya pa rin. bokya pa rin. Tinatamad na ako. Ako na lang, please. Ayan, O, di ba, nanalo, pistol. Tapos lang nanalo yan. ka ng pistol. Ang ina, i-open ko na lahat na sabay-sabay, di ba may QBC, nakakuha ako, panis. Isa pa, bomba, pistol ulit. Melee, mas okay pala yung ganito eh. Pistol, melee. Pistol, di ba? 3 pistol, nakita nyo ba yon? Ayan. Tangina, Mas okay. ilang draw yan, Ki? 100. Tangina, 100. Tignan natin, Ayun na, inubos nila. ilang pistol na dagdag. 3 Tingin nga ako. pistol agad ako. Ay, 4. Tangina, 4 na pistol lang. Bad trip. Puro pistol. Okay na yan, pang USP, Alam ko may USP ata. Sorry. Ayun lang, walang USP, pigate. Ay, meron, Ay, isa, kulay blue, sheesh. yung sa rank. Oo, meron. Ang sarap use permanent. Pay natin. Pag 1, pag 4, Dito sa Waterlast. pag 5, pag 6, Dito. pag 7. Okay. Kompleto na yung bag nito hanggang 7 Ganda talaga ng S-Pass 12. Tayo ng shotgun na to eh. Open. Push 10. 1, 2, 3, 4, 5. Maglalag ako, magdi-DC ako ha. Sige. Wala Magdi-DC nakuha, ako. Bokya. Wala. Nararamdaman ko na yung pagka-DC ko. Ayun lang guys. Kaya Tayo na, tayo. 1 to 6.